समस्त को आम त्राणकर्ता रक्षाकर्ता नाजरित प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम मोर आंतरिक नमस्कार जनावि। प्रिय मैंने आज आम गीत संहिता पुस्तकर परिचय आम शिखा गीत संहितार परिचय आम शिखा। प्रिय मैंने एवं पर्यंत आम आईब पुस्तकर परिचय आम शिखिले आईब पुस्तकर परिचय शिखिला बेले आईब पुस्तक कौन आम को शिखाए आईब पुस्तक केबे लेखा होइतिला आईब पुस्तकर घटना सारा चरित्र क्यों स्थान में घटीला ये समस्त विषय आम शिखिलु आलोचना कलु। से हीपरी पद्य पुस्तक होता गीत संहितार परिचय आज आम शिखा। प्रिय माने गीत संहिता आम आलोचना कले गीत संहितार वाक्य गीत संहितार समस्त गीत विषय समस्त क्रिश्चियन समाज रे समस्ते गीत संहिता को जानती गीत संहिता सबू गीत जानते। देखु आमने प्रकाशित वाक्य विषय हुए तो केतेक जान नथिले गीत संहितार समस्त वाक्य निश्चित रूपे ख्रीष्टीय समाज रे समस्ते जानती। जदि गीत संहिता जानू ना कहले से माने क्यों प्रकार पढ़ुଛନ୍ତି के जानी मात्र गीत संहिता को पास्टर आरंभ कर नूतन नूतन विश्वासी मान पर्यंत समस्ते गीत संहिता पढ़ुथिबे हेले ए गीत संहितार विशेषतः गीत संहितार मुख्य विषय गुड़िक आज आमने शिखा। एक गीत संहितार बाइबल 66 पुस्तक अच्छी 66 पुस्तक अति बड़ पुस्तक कौन कहले गीत संहिता बोली कहती। अति बड़ पुस्तक कौन कहले ता गीत संहिता कारण गीत संहितार 150 अध्याय अच्छी 150 अध्याय अच्छी आ गीत संहिता ही अति बड़ पुस्तक बोली कही था। आहरी अति बड़ अध्याय 66 पुस्तक अच्छी से पुस्तक मानक मध्य अति बड़ अध्याय क्यों पुस्तक अच्छी कहले ताहा मध्य आमको गीत संहितार ही देखा जाए। गीत संहिता 119 अध्याय आमको देखा जाए। गीत संहिता 119 अध्याय 176 पद अच्छी तो अति बड़ अध्याय मध्य गीत संहिता पुस्तक 119 अध्याय। आहरी आमने कथा हेले अति छोट अध्याय मध्य क्यों पुस्तक अच्छी कहले गीत संहितार ही अति छोट अध्याय कौन कहले ता गीत संहिता 117 अध्याय आम पढ़ी था। गीत संहिता 117 अध्याय से दुईटी पद ही थाए। गीत संहिता 117 अध्याय होची 117 अध्याय होची अति छोट अध्याय से दुईटी पद ही थाए। से परी ए समस्त पुस्तक पुस्तक मानक मध्य क्यों पुस्तक मध्यस्थ अध्याय अच्छी कहले मध्यस्थ पद अच्छी कहले ताहा मध्य गीत संहिता 118 अध्याय 8 पदरे आम पढ़ू। यह हूँ गीत संहितार विशिष्टता गीत संहितार मुख्य मुख्य विषय ये सब। आ गए विषय कौन कहले आमने एक गीत संहिता पुस्तक पढ़ला बेले आमने 150 अध्याय अच्छी बोली कही था। गीत संहितार 150 अध्याय 150 अध्याय अच्छी बोली कही था। मात्र से कहवा अपेक्षा आमने गीत संहिता जेहेतु 150 गीत बोली आमने कहीपर सॉन्ग्स बुक ऑफ सॉन्ग्स ना तेणु आमने गीत बोली कहले भल हुआ अध्याय अध्याय कहवा अपेक्षा कारण आम को गीत संहितार गीत भाव में 150 गीत आम देखा जाउछि। तो गीत आमने कहले भल प्रथम गीत द्वितीय गीत तृतीय गीत चतुर्थ गीत एपरी कहले आम को भल कारण ए 150 गीत थिबार गीत बोली आमने कहले भल अध्याय मध्य कह जाउछि गीत संहितार अध्याय बोली कह जाउछि। एक गीत संहितार लेखक किए माने आलोचना कले गीत संहिता पुस्तकर लेखक किए आज ख्रीष्टीय समाज रे अनेक अभिमत कौन कहले ए गीत संहितार 150 अध्याय 150 गीत अच्छी से 150 गीतर लेखक रूपे 150 गीतर रचनाकारी भाव कहा किए लिखिदेवे कहले अधिकांश लोक दाऊद गीत संहिता बोली कहते दाऊद गीत संहिता बोली कहते
କାହିଁକି ଏପରି ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ସଂହିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ଏକ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଅଧିକ ଗୀତ ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତେଣୁ ସାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାର ଲେଖକ ଦାଉଦ ହିଁ ଅଧିକ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୀତ ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ଉପରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଲେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥାଉ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ସେ ଗୀତର ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ କେତେକ ଗୀତର ଉପରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଉଛି, ଲେଖକଙ୍କର ନାମ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, କୋରହ ସନ୍ତାନଗଣ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଥାଉଛି ରଚିତ କହି। ଆଉ କେତେକ ଗୀତ ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଲେ ତାହା ଲେଖାଯାଇନଥାଉଛି, ଗୀତର ଲେଖକଙ୍କ ନାମ ଲେଖାଯାଇନଥାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଗୀତ କିଏ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୀତର ଲେଖକ କିଏ ସେଠାରେ ମେନସନ୍ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମମାନେ ବୁଝିବା। ହେଲେ ଏବେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଗୀତ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ବାଇବେଲକୁ ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ଆମମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ସଂହିତାର ଗୀତ ଉପରେ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରରେ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦାଉଦ ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ଦାଉଦ ପ୍ରାୟ 73ଟି ଗୀତ ଦାଉଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। 73ଟି ଗୀତ ଦାଉଦ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମମାନେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କର ନାମ ପଢ଼ିଥାଉ। 150ଟି ଗୀତ ଥିଲେ, ସେଥିରୁ 73ଟି ଗୀତ କାହାର ନାମ କହିଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ନାମ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ହେଲେ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆମମାନେ ଆହୁରି ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ ଆମମାନେ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ କେବେ ଗାଇବାର, କେତେବେଳେ ଏଇ ଗୀତ ସବୁ ଗାଇବାର ତାହା ମାନେ ଜାଣି କେଉଁମାନେ କେଉଁ ଗୀତ ଲେଖିଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଯିବା। ତ ଏଇ ଗୀତ ସଂହିତାରେ 150ଟି ଗୀତ କେବେ ଗାଇବାର କହିଲେ, ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ସୋଲୋମନ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଜେରୁସାଲେମରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ, ତାହା ନବୁକଦନେସର ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ହେବା ସମୟରେ ନବୁକଦନେସର ତାହା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦୀମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଚରିତ୍ର ହିଁ, ଜିହୁଦୀମାନେ ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ 70 ବର୍ଷ ବାବିଲୋନର ନିର୍ବାସିତ ହେବେ। ତାପରେ ମାଦୀୟ ପାରସିକ ରାଜା କୌରସ ଆସିବାରୁ କୌରସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 539 ବର୍ଷରେ କୌରସ ଘୋଷଣା କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଜିହୁଦୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବ କହିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ଯିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେତେକ ଲୋକ ଯିବେ, ତାପରେ ହେଜ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେତେକ, ତାପରେ ନିହିମିୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିବାର ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜିରୁବାବେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିମୂଳ ପୁନର୍ନିର୍ମିତ ହେବ, ଭିତ୍ତିମୂଳ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅବରୋଧ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ହାଗୟ ଜିକର୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେଜ୍ରା ଆସିବେ। ହେଜ୍ରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ସ୍ଥିର କରିବେ। ଏବେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା ଘଟିବାର ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଇଥିବା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ, ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କଲାବେଳେ ଗାଇଥିବା ଗୀତ ହେଉଛି এই ଗୀତ ସଂହିତାର 150ଟି ଅଧ୍ୟାୟ। এই ଗୀତ ସଂହିତାର 150ଟି ଗୀତ କେବେ ଗାଇଲେ କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗାଇବା ଗୀତ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତାର 150ଟି ଗୀତ। ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଉ এই ଗୀତ ସଂହିତା ମାନେ ଦେଖିଲେ, এই ଗୀତ ସଂହିତା ଏଭ୍ରି ବାଇବେଲରେ
गीत संहिता थेइलिम कहती। थेइलिम एवरी बाइबल गीत संहिता को थेइलिम कहती। आ ख्रीष्टपूर्व 3 शताब्दी जेतेबेले ग्रीक रे अनुवादित हैला एवरी बाइबल एवरी रे गीत संहिता को थेइलिम कहती। जेतेबेले ग्रीक रे अनुवादित हैला सेतेबेले ग्रीक रे सामोई सामोई बेली कहती। सामोई सामोई बेली कहती ता लाटिन रो आसी अछि सामोई बेली कहती। से सामोई को इंग्लिश रे साम्स बेली कहती। प्रकृत में गीत संहिता को इंग्लिश रे कौन कहबार अच्छी कहले बुक ऑफ सॉन्ग्स बेली कहबार अच्छी बुक ऑफ सॉन्ग्स बेली। मात्र ग्रीक रे जेहेतु सामोई कह जाउतला ता लाटिन रो आसी अछि तेणु ताकू बेस करके इंग्लिश रे साम्स बेली कहती। पी साइलेंट रोची साम बेली कहती। एई प्रकार गीत संहितार नाम आसिला बेले आमे देखुछु। एबे हमने जानिबा क्यों माने क्यों गीत सब लिखिले क्यों माने क्यों गीत लिखिले कहले एबे पर्यंत हमने जानिलु दाऊद गीत संहितार 73 गीत लिखिले कहे 73 गीत। आहुरी हमने पढ़ुथिले गीत संहिता नूतन नियम रे पुरातन नियम माने पढ़िला बेले गीत संहितार 63 गीत केवल दाऊद लिखि नांती आहुरी 2टी गीत मध्य दाऊद ही लिखिचंती बोली जना पड़ुछि। ताहा किपरि कहले माने नूतन नियम रे न्यू टेस्टमेंट रे माने पढ़िला बेले केतेक वाक्य को नूतन नियम रे लेखिबा लेखक माने पुरातन नियम रो गीत संहितार केतेक वाक्य को कोड करी ता नूतन नियम रे लेखिबार नूतन नियम रे गीत संहितार केतेक वाक्य से माने कोड करी लिखिले आउ ताहा दाऊदଙ୍କ नाम सेटारे व्यवहार करी लिखिले। माने देखिबा माने देखो नूतन नियम रे किपर लेखा जाय अछि से वाक्य को धरी माने आउ दुईटी गीत मध्य 63 गीत दाऊद लिखिछन्ती आउ 2टी गीत मध्य दाऊद ही लिखिछन्ती ता नूतन नियम रे तिबा पुरातन नियम रो वाक्य को कोड करी ता माने जानि परिबा। देखंतु प्रेरित मानक कार्य विवरण 4 अध्याय 25 पद 26 पद। प्रेरित मानक कार्य विवरण 4 अध्याय 25 पद 26 पद समस्ते बाइबल खोली देखंतु। प्रेरित मानक कार्य विवरण 4 अध्याय 25 पद। तुम्हें अपना दास आमानक पिता दाऊदक मुख देई पवित्र आत्मा द्वारा एई कथा कहछ विजाति माने काईकी कलह कले आ लोक माने काईकी अनर्थक विषय कल्पना कले। देखंतु एठारे प्रेरित मानक कार्य विवरण पुस्तकर लेखक किए कहले लूक मात्र एटा पितर कहला बेले अछि कोन कहछन कहले से माने ता सुनी तुम्हें अपना दास आमानक पिता दाऊदक मुख देई एटा दाऊदक नाम कह जायछि। दाऊदक मुख देई कोन कह गला माने विजाति माने काहेकि कलह कले लोक माने काहेकि अनर्थक विषय कल्पना कले बोली ए वाक्य लेखा अछि। ए वाक्य प्रकृत रे गीत संहितार केउ स्थान रे अछि या दाऊदक मुख दे माने दाऊदक द्वारा ही कह जाय अछि दाऊद लिखिले। तो गीत संहितार ए वाक्य केउठार अछि कहले गीत संहिता 2 अध्याय रे देखंतु। गीत संहिता 2 अध्याय माने देखिले समस्त बाइबल खोली देखंतु। गीत संहिता 2 अध्याय प्रथम पद। गीत संहिता 2 अध्याय प्रथम पद। गोष्ठी माने काहेकि कलह करंती जनवृंद काहेकि अनर्थक विषय मारंती सेम सेटारे जहा लेखा अछि एठारे ताहा लेखा अछि एठाकर विषय सेटारे लेखा जाय अछि मात्र एटारे माने 2 अध्याय रे देखिले समस्त गीत संहिता 2 अध्याय ऊपर देखंतु दाऊदक नाम लेखा जाय नै। 3 अध्याय रे देखिले दाऊदकर अपना पुत्र अबशालोम निकट पलायन कालीन गीत माने दाऊदकर गीत। 4 अध्याय माने देखिले दाऊदकर गीत बोली लेखा अछि 4 अध्याय स्टार्टिंग रे। 3 अध्याय स्टार्टिंग रे दाऊदकर गीत माने से गीत को लेखिले किए दाऊद लेखिले बोली लेखा अछि मात्र 2 अध्याय स्टार्टिंग रे लेखकर नाम लेखा जाय नै मात्र माने नूतन नियम रे से वाक्य को धरी दाऊद ही गीत संहिता 2 अध्याय लिखिछन्ती भाई माने कन्फर्म होई पारिबा माने एबे पर्यंत माने दाऊद केतडी गीत लिखिले बोली कथा होचे 63 गीत एबे गीत संहिता 2 अध्याय मध्ये ऐड करले 63 + 1 64 गीत दाऊद लिखिले। से प्रकार आउ गुडे वाक्य को हमने देखिले नूतन नियम रे
नूतन नियम आउ गोटे वाक्य देखु एब्री पुस्तक एब्री एब्री मानक निकट पत्र 4 अध्याय 7 पद एब्री मानक निकट पत्र 4 अध्याय 7 पद आम देखू एब्री मानक निकट पत्र 4 अध्याय 7 पद समस्ते बाइबल खोली देखु आउ गोटे दिन अर्थात आज दिन निरूपण करी एते काल परे दाऊदଙ୍କ ग्रंथरे कहती जेपरी पूर्वरे कुआजाय अछि आजी दिन आज जदि तुम माने ताहांको बाणी शुण आपण आपण हृदय कठिन न कर। एठारे प्रिय माने जागृत लक्ष्य करंतु आज गोटे दिन अर्थात आज दिन निरूपण करी आज दिन बोले एठार लेखा अछि निरूपण करी एते काल पर दाऊदଙ୍କ ग्रंथरे कहती ए विषय किए कहती दाऊद कहती दाऊदଙ୍କ ग्रंथरे आज दिन जदि तुम माने ताहांको बाणी शुण आज दिन ए वाक्य प्रकृत रे न्यू टेस्टमेंट रे कोड करा जायछि या के लिखि जंदी करे दाऊद दाऊदଙ୍କ गीत तो गीत संहिता 95 अध्याय काढंतु गीत संहिता 95 हमने देखिले गीत संहिता 95 अध्याय समस्त देखंतु गीत संहिता 95 अध्याय माने 7 पद देखु कारण से आमानंक परमेश्वर गीत संहिता 95 अध्याय 7 पद से आमानंक परमेश्वर पुणी आंभे माने तांको चरा स्थानर लोक और ताहांको हस्तगत मेष आहा जेबे आजी तुमे माने ताहांको रब शुणंत सेम सेटारे जहाँ लेखा अछि एठारे ताहा लेखा अछि आज तुम माने ताहांको रब शुणंत सेम सेटारे एटारे तेणु 95 अध्याय ऊपर मध्य लेखकों नाम लेखा जाए ना यह मध्य दाऊद ही लिखिछंती माने गीत संहितार 150 टी गीतरू 73 गीत दाऊद रचित लेखा अच्छी से प्रकार नूतन नियम को बेस करिकी न्यू टेस्टमेंट ओल्ड टेस्टमेंट वाक्य कोड करा जायछि तेणु से सब वाक्य को बेस करी हमने देखिले गीत संहिता 2 अध्याय एवं गीत संहिता 95 अध्याय ए दुईटी अध्याय मध्य दाऊद ही लिखिछंती दाऊद ही दुईटी अध्याय कहले 73 अध्याय आउरी दुईटी अध्याय गले 75 अध्याय 75 गीत 150 टी गीतरू 75 गीत किए लिखिछंती कहले दाऊद ही हमनको जणा पड़छंती 75 गीतरू 150 गीतरू 75 गीत दाऊद लिखिले माने 50% गीत 150 50% गीत दाऊद ही लिखिले से ख्रीष्टीय समाज रे अनेक लोक कौन कहते दाऊदंकर गीत गीत सहित कहे दाऊद ही मन पकाती दाऊदंकर गीत बोली भावती अधिकांश गीत मान दाऊद ही लिखिला पर देखा दाऊदंकर चिंताधारा देखु दाऊदंकर मनोभाव दाऊद एते गीत किपर ईश्वर लिखिपारे माने दाऊद ईश्वर को केते अधिक प्रेम करुछंती माने बुझीपार दाऊद ईश्वर को केते ना प्रेम करुछंती ईश्वर मध्य दाऊद को केते अधिक रूपे प्रेम करुछंती दाऊद ईश्वर को प्रेम करुछंती ईश्वर मध्य दाऊद को प्रेम करुछंती ईश्वर दाऊद को प्रेम करुछंती कहवा निमंते गोटे वाक्य बाइबल लेखा अछि आमे समस्ते जानिथिबा विषय दाऊद से मो मनमतर व्यक्ति दाऊद ईश्वरंकर मनमतर व्यक्ति आज आमाने आमानक विषय कई हेले सेही परि कहि परिबे कि ये मो मनमतर व्यक्ति नले आमे कहा विषय कहि परिबा कि तांके मो मनमतर व्यक्ति जड़े स्वामी जड़े स्त्री विषय कहि परिबो कि मो स्त्री मोर मनमतर व्यक्ति कहिकी जड़े स्त्री अपना स्वामी विषय कहि परिबे कि मो स्वामी मोर मनमतर व्यक्ति कहिकी पिता माता माने पिला मानक विषय कहि परिबे कि ए विषय पिला माने पिता माता विषय कहि परिबे कि से माने मो मनमतर व्यक्ति कहिकी केही कहि परिबे ना ईश्वर कहउचंती दाऊदक विषय दाऊद मो मनमतर व्यक्ति बोली आमे माने ईश्वर को ए प्रकार अधिक रूपे ईश्वर को प्रेम करि पारुछे कि ईश्वर को ठारे भक्ति रूपे बंची पारुछे कि आमान को गोटे चाकरी आसिला पर आमाने ईश्वर को प्रेम करू ईश्वर प्रति आम भक्ति आसी थाए जदि कहार संतान संतति नथिले बंध्या अवस्था थिले सेमानकर संतान जन्म होला पर सेते बेले
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆସେ ସେମାନଙ୍କର। ମାତ୍ର ଦାଉଦ କେବେଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ନା ଇଚ୍ଛା କେବେଠାରୁ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ମେଷପାଳକ ରୂପେ ଥିବା ବେଳଠାରୁ, ପିଲାବେଳଠାରୁ ମେଷପାଳକ ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ, ମେଷମାନଙ୍କୁ ଜଗିଲା ବେଳେ, ମେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଥିଲାବେଳେ, ମେଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଥିଲାବେଳେ, ମେଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲାବେଳେ ହିଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ କେତେ ନା ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ, ଦାଉଦ ଯୁଦ୍ଧରେ ବୀର ରୂପେ ଥିଲେ, ବୀର ସୈନ୍ୟ ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ କେତେ ନା ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ, ରାଜା ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୌରବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା ସେ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଦାଉଦକୁ କେତେ ଇଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ମେଷପାଳକ ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଦାଉଦ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଦାଉଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ରାଜା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଦାଉଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମେଷପାଳକ ରୂପେ ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧ ବୀର ରୂପେ ହେଉ, ରାଜା ରୂପେ ଥିଲାବେଳେ ହେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଉଛି। এই ପ୍ରକାରେ ଦାଉଦ ଅଲମୋଷ୍ଟ 50% ଗୀତ ସଂହିତାର 75 ଗୀତ ଦାଉଦ ହିଁ ଲେଖିଲେ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆହୁରି ଦାଉଦ 65 ଗୀତ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ଅଧିକ ଗୀତ ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ କହିଲେ? ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଗୀତ ଲେଖିଲେ? ଆସଫ ଲେଖିଲେ 12ଟି ଗୀତ। ଆସଫ ଲେଖିଲେ 12ଟି ଗୀତ। ଦାଉଦ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏଣୁ ଆଉ କହୁନାହିଁ ଦାଉଦ ସବୁ 65 ଗୀତ ଲେଖିଲେ କହିଲେ, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଉଦ 65 ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ଆସଫ 12ଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ଆହୁରି କୋରହ 11ଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ସୋଲୋମନ 2ଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଲେଖିବା ଲେଖକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଦାଉଦ 65, ଆସଫ 12ଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେ, କୋରହ 11ଟି ଗୀତ, ସୋଲୋମନ 2ଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସୋଲୋମନ 2ଟି ଗୀତ ଲେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଗୀତ ହେଉଛି 72 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଗୋଟେ 127 ଅଧ୍ୟାୟ, এই ଦୁଇଟି ସୋଲୋମନ ଲେଖିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମମାନେ 72 ଅଧ୍ୟାୟ, 72 ଗୀତ 72 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିବା ଯେ ତାହା ସୋଲୋମନ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କେତେକ କହନ୍ତି 72 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିବା ଲେଖକ ସୋଲୋମନ ବୋଲି। ମାତ୍ର 72 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ଆମମାନେ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିର ଲେଖକ ସୋଲୋମନ ନୁହଁ, ସେଥିର ଲେଖକ ଦାଉଦ ହିଁ କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଥରେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା 72 ଅଧ୍ୟାୟ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 72 ଅଧ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 72 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତ ସଂହିତା 72 ଆମେ ଦେଖିଲେ ସୋଲୋମନଙ୍କର ଗୀତ କହି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ରାଜାଙ୍କୁ ତୁମର ଶାସନ, ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମର ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କର। ସେ ଧର୍ମରେ ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଓ ନ୍ୟାୟରେ ତୁମ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପର୍ବତଗଣ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମମାନେ 72 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ, 19 ପଦ, 20 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ এই 72 ଅଧ୍ୟାୟର ଲେଖକ ସୋଲୋମନ ନୁହେଁ, ଦାଉଦ ହିଁ କହି ବୁଝା ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନାମ ଅନନ୍ତକାଳ ଧନ୍ୟ ହେଉ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବରେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଯିଶିର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସକଳ ସମାପ୍ତ। ପ୍ରିୟମାନେ, 72 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। এই ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏଥିର ଲେଖକ ଦାଉଦ। ଏହା କେତେବେଳେ ଦାଉଦ ଲେଖିଲେ କହିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏହା ଥିଲା। କେତେବେଳେ କହିଲେ, ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କ ଉତ୍ତାରେ ସୋଲୋମନ ରାଜା ହେବେ। ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ କଲା ବେଳେ ଦାଉଦ ଆହୁରି ଜୀବିତ ଥିଲେ, ସେ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଥିଲେ।
से ही कहबे ना मोर पुत्र सोलोमन को राजा रूपे अभिषिक्त कर बोली। सेतेबेले से शଯ୍या उपरे थिले, शଯ୍या उपरे थाई कि सोलोमन को प्रार्थना करुले। सोलोमन तांकर पुओ पाई देखिला जड़े बापा अपना पुत्र पाई केते जत्न नौचंदी, केते जागृत नौचंदी। से राजा हला पोरे दाऊद तांको पाई प्रार्थना करुछंदी। ता एठारे हमने ए अध्याय रे पढ़ी पारू। ए अध्याय सारा पढ़िले दाऊदंकर प्रार्थना को माने बुझी पारिबा। आउरी गीत संहिता 127 अध्याय 72 अध्याय सोलोमनकर नुह दाऊदंकर बोली हमने जानिलु। माने दाऊदंकर 76 गीत दाऊद ही लिखिले। 75 बोली हमने आगे जानिले। एई गोटे गीत गीत संहिता 2 अध्याय, गीत संहिता 95 अध्याय, गीत संहिता 72 अध्याय। 73 अध्याय रे 63 गीत रे 3 गीत ऐड हेले 76 गीत। 76 गीत लिखिले दाऊद। आ गीत संहिता 127 अध्याय विषय आलोचना कले। गीत संहिता 127 अध्याय लेखक मात्र 100% माने सोलोमन ही कहि परिबा, सोलोमन ही। और ये गीत संहिता आमाने पढ़ुथिले, आमाने भल रूपे जानिथिबा केतेक गीत, आमानको माइंड रे थिबा केतेक गीत कोन कहले। ए गीत संहिता अनेक गीत आमानकु अति परिचित भाबरे आमानकु जणा। ताहा कोन कहले, गीत संहिता प्रथम अध्याय जो माने सदा प्रभु को व्यवस्था दिवारात्र ध्यान करते से धन्य। ए प्रकार गीत संहिता माने पढ़ुथिले 23 अध्याय, गीत संहितार 23 अध्याय मध्य आमानकु स्मरण सदा प्रभु मोर प्रतिपालक, मोर कौनसी अभाव हब नाई कहे। गीत संहिता 34 अध्याय मध्य केतेकंकर मनरे रही जाई थाए, कारण पिला बेले जेते बेले संडे स्कूल रू से गीत संहितार समस्त वाक्य मुखस्थ करि थांती। तो 34 अध्याय मध्य केतेकंकर माने सदा प्रभु से मंगलमय आस्वादन करी देख कही से प्रकार गीत संहिता माने देखिले 90 अध्याय सदा प्रभु पुरुषानुक्रमे तुम्हें ही आम वासस्थान ताहा मध्य। गीत संहिता 100 अध्याय ए सकल देश सदा प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर यही प्रकार से विषय मध्य। गीत संहिता 103 अध्याय सदा प्रभु ए मोर मन सदा प्रभु को धन्यवाद कर, हे मोर अंतरस्थ समस्त तांको पवित्र नाम धन्यवाद कर कहे 103 अध्याय मध्य समस्त अति परिचित। आने देखिले 121 अध्याय गीत संहिता 121 अध्याय मध्य समस्त मन में थाए। गीत संहिता क्यों आड़ आसब मोर साहाଯ୍य कहे से 121 अध्याय मध्य समस्त परिचय। तापर आम देखिले गीत संहिता 149 अध्याय सदा प्रभुंर प्रशंसा गान कर, 150 अध्याय सदा प्रभु उद्देश्य प्रशंसा गान कर। यहीपरी गीत संहितार केतोटी गीत समस्त मन में समस्त अति परिचित गीत केतेक रही अच्छी। हेले गीत संहिता 127 अध्याय विषय मैंने देखते ताहा निश्चित रूपे सोलोमन ही लिखिं। थोड़े देखु सोलोमन ही लिखिं कहीं मैंने कहीपर कहले सदा प्रभु जब गृह निर्माण न करती तेबे निर्माणकारी माने व्यर्थरे परिश्रम करती। जेबे सदा प्रभु नगर रक्षा न करती तेबे प्रहरी केवल वृथारे जाग्रत हुए। तुमने जे प्रभात उठ और एते विलंब विश्राम कर ए सब पढ़ुले किए लिखिथे कहले निश्चित रूपे सोलोमन ही लिखिथे। कारण सोलोमन आपणार शासन 40 वर्ष 20 वर्ष तांकर किपरि बीतीगला कहले निर्माण ही निर्माण मंदिर निर्माण नगर निर्माण रे ही तांकर 20 वर्ष बीतीगला माने देखि थाओ। माने ए समस्त विषय मु निर्माण कली से जानती ए समस्त विषय मु निर्माण कली मात्र ईश्वर को साहाय्य बिना। ईश्वर जदि साहाय्य न करती ताले समस्त निर्माण वृथा बोली से जानिले। तेणु निश्चित रूप से बड़ बिल्डर, तेणु निश्चित रूपे सोलोमन ही लिखिथे बोली माने कहीपर। 127 अध्याय सोलोमन गीत। तापर आहरी केतेक व्यक्ति गीत संहिता आम देखिले केतेक व्यक्ति सिंगल गोटे गोटे गीत लिखिथिबा लेखक माने मते अछंती। देखंतु उदाहरण को माने 88 गीत संहिता 88 अध्याय गीत संहिता 88 अध्याय खोलंतु। गीत संहिता 88 अध्याय माने देखिले गीत संहिता 88 अध्याय देखंतु। गीत कोरह संतान गीत प्रधान वाद्यकर निमंते महलत कियोनत स्वर रे इस्राएल हेमन मस्किल
88 अध्याय 88 गीत कार गीत कहले हेमन गीत से प्रकार 89 99 अध्याय हम देखिले इस्राएल एतन मस्किल एठार मैंने देखिले हेमन मस्किल एमन गोटे गीत ही लिखिले 88 तापर एथन 89 होची एथन लिखिले तापर 90 अध्याय मैंने देखिले परमेश्वर लोक मौसांकर प्रार्थना मौसांकर गीत 90 अध्याय कार गीत कहले मौसांकर ए प्रकार सिंगल सिंगल गोटे गोटे गीत लिखिथिबा लेखक माने मध्य आमानकु गीत संहितार देखा जाती मोसा सोलोमन हेतन एमाने एमान समस्ते गोटे गोटे गीत हासब 12 गीत लिखिले कोरह 11 गीत लिखिले दाऊद 66 गीत आउरी ए गीत संहितार हिजकिया लिखिथिबा गीत मध्य अछि आमानकु संख्या जणा नाही हेले आ अवशिष्ट गीत अछि ता किए लिखिले अननोन पर्सन ताकर नाम मध्य लिखा जाय नाही केतेक सिंगल सिंगल गीत सिंगल व्यक्ति माने लिखिबार अछि दाऊद लिखिथिबार अछि आसब लिखिथिबार अछि कोरह लिखिबार अछि आ केतेक व्यक्ति लिखिछन्ति किंतु सेमानकर नाम आमानकु सटीक रूपे जणा नाही लिखा जाय नाही मध्य आ ए गीत संहिता 19 अध्याय हमने देखिले ता अति बड़ अध्याय रूपे आमानकु देखा जाउछि गीत संहिता 19 अध्याय अति बड़ अध्याय देखो थरे गीत संहिता 19 अध्याय 176 पद अच्छी एथिरे 176 पद थिले 176 पद थिबा 19 अध्याय आमने पढ़िले एक अध्याय को 8 एवरी रे 8टी पद को पद्य भाव में करा जाय अछि देखंतु फर्स्ट 8टी पद तापर आउरी 8टी पद एवरे 8टी 176 पद को 8 पद को गोटे गोटे पार्ट भाव में करा जाय अछि आ से 8टी पद को ऊपर गोटे नाम लिखा जाय अछि देखंतु गीत संहिता 19 अध्याय प्रथम 8टी पद को ता ऊपर कोन नाम लिखा जाय कहले आलेप तापर 8टी पद पर 9 अध्याय को ऊपर कोन लिखा अछि कहले बैथ 8टी पद को आलेप फर्स्ट 8टी पद को ऊपर नाम आलेप तापर 8टी पद को ऊपर नाम होछि बैथ तापर 8टी पद ऊपर को नाम होछि गिमेल तापर दालत तापर हे तापर बई तापर सैन प्रकृति रे नाम सब कोन ए सब कहार नाम आमाने पढ़िला बेले हमनको कन्फ्यूजन आसे ए कन्फ्यूजन दूर करबा निमंते मुख्य विषय हमने कथा होचे ता कोन कहले आले बैथ गिमेल ए सब कहार नाम मनुष्य मानकर नाम भाबंतु नाही ए सब होची एवरी रो लेटर्स एवरी रो 22 लेटर अच्छी से 22 लेटर हमको 19 अध्याय रे देखा जाए 8 पद को गोटे लेटर आलेप एवरी रो 22 लेटर प्रथम लेटर होची हालेप द्वितीय लेटर होची बैत तृतीय लेटर होची गिमेल ए प्रकार आमानकर जेमती ओडिया रे केतोटी लेटर अच्छी मन अच्छी ओडिया रे 48 टी अच्छी तेलुगु रे 56 इंग्लिश रे 26 लेटर अच्छी से परी हेब्री रे 22 लेटर्स थिले से 22 लेटर को गोटे 166 पद एठार थिले 8टी पद को ऊपर गोटे लेटर नाम कोड करके एठारे लेखक लेखिबार मानकु जणा पड़ुछि ए प्रकार 19 अध्याय को विभाग कले कोड लेटर कोड रखिके लेखा जेबरा माने देखि थाओ और ये सब 50 गीत को आम मैंने पढ़ला बेले आउ से सब किपरि लेखिले माने केतेक गीत को लेखकर नाम लिखिले 150 अध्याय बा 150 गीत को मैंने पढ़ला बेले गोटे गोटे गीत को ऊपर लेखकर नाम लिखा गला उदाहरण को मैंने देखिले देखंतु गीत संहिता 3 अध्याय 4 अध्याय केतेक गीत को नाम लिखागला केतेक गीत को नाम लिखिकी तार उद्देश्य मते लिखागला ए प्रकार हम देखू केतेक गीत को नाम लिखागला केतेक गीत को लेखकर नाम लिखागला ऊपर गीत संहिता 3 अध्याय 4 अध्याय मैंने देखिले दाऊदंकर गीत बोली दाऊदंकर नाम लिखा जाए आउ केतेक गीत को लेखकर नाम लिखा जाए ता पाखरे लेखक उद्देश्य मध्य लिखा जाए से परी एग्जांपल मध्य हमने देखू गीत संहिता 32
गीत संहिता 32 अध्याय आम देखिले लेखक नाम थिबा संगे संगे लेखक उद्देश्य गीतर उद्देश्य मते लिखा जाय छै। दाऊदंकर गीत मस्किल मस्किल कहले दैव ध्यान ईश्वर ध्यान उद्देश्य कौन दैव ध्यान भी लिखा जाए। आहरी केतेक गीत अच्छी गीत गाइला बेले क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करिवार अछि पूर्व इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करिवार गीत गाइला बेले एबे भी व्यवहार करूछंती आधुनिक भाव में अनेक प्रकार इंस्ट्रूमेंट से समय केतेक गीत विषय लिखा अछि केतेक गीत आ गीत गाइला बेले क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करिवार अछि। आमे देखिले दाऊदंक शासन पर सलोमन शासन समय स्वर्ण युग सलोमन विषय मैंने जिते बड़े पढ़ुलु कौन स्वर्ण युग माने से माने युद्ध करने को गला बेले युद्धास्त्र सामग्री गुड़िक सुवर्ण थिबार सलोमन समय रूपा किसी गणा न गला बेले आम पढ़िले से समय इंस्ट्रूमेंट क्यों इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करिवार अछि स्वर्ण युगता सब सुवर्ण रे तैयारी करा जायतिला। एक समय हम दाऊद विषय करिले दाऊद मेष बालक रूपे थिला बेले सितारा सहित बंशी बजा सितारा सहित वाद्य जंत्र सहित ईश्वर को प्रशंसा गान करला पर माने बाइबल रे देखि पारो आ राजा हला पर गीत गाइबा पाई मंदिर रे केतेक लोकों को से रिक्रूट करला पर माने देखि थाओ आउरी मंदिर निर्माण हेबा पूर्वे ही गीत गायक लोक मानू से रिक्रूट कला मैंने वंशावली पुस्तक परिचय पढ़ला बेले मैंने पढ़ले वंशावली प्रथम पुस्तक 15 अध्याय 16 पद देखो दाऊद पूर्वर ही गीत गायक लोक मानू इंस्ट्रूमेंट बजाइबा लोक मानू से रिक्रूट कला मैंने नियुक्त कला मैंने देखि था वंशावली प्रथम पुस्तक 15 अध्याय 16 पद वंशावली प्रथम पुस्तक 15 अध्याय 16 पद मैंने देखिले आउ दाऊद लेव्य मानकर प्रधान वर्ग को कहले तुम्हें माने आपण मानक गायक बातृगण को नेबल और वीणा और करताल वाद्य जंत्र नहीं उच्च स्वर रे आनंद ध्वनि करिवा पाई नियुक्त कर। देखंतु नेबल वीणा और करताल वाद्य जंत्र नहीं ईश्वर को मंदिर रे गीत गाइबा पाई माने म्यूजिक पाई गीत पाई तांकर केते इंटरेस्ट थिला दाऊदंकर देखंतु दाऊदंकर इम्पोर्टान्स केते से अधिक रूपे देले देखंतु आज आमाने बाजा बजाइबा ताहा दूरर कथा वाद्य जंत्र रे बाजा बजाई ईश्वर को पाई गीत गाइबा ईश्वर को उद्देश्य रे मंडली रे उपासना करिबा ताहा दूरर कथा आमाने ईश्वर को पाई करताली मारो बोली कहिले करताली मारी मंडली रे केते दिन हैला ना करताली मारिबा पाई लाज आमाने चारि पार्श्व देखु किए देखुछि ना नाई कहि करताली मार कहले माने मारी न थाओ आउरी वाद्य जंत्र दूरर कथा ता आंटू भात कहले माने पकाइबा को इच्छा करि न थाओ आखि बंद कर बोले आखि बंद करबा को मध्य केतेक लोक पछ गुंचा हुअंती आंटू पातिबा पाई प्रार्थना करबा पाई ईश्वर को उद्देश्य स्तव गान करबा पाई अन्य मानक प्रति दृष्टिपात करती किए काले मते देखिले मो वाद्य जंत्र बजाइले हसिबे बोधे ए प्रकार भाबंती मात्र मंडली को गला पर मते ईश्वर देखुचंती एबे मंडली को आसिले एबे मते आ ईश्वर को मध्य रिलेशन अछि मु जहा जहा करछि ता ईश्वर को पाई ईश्वर को गौरव पाई ए मने करी माने मंडली रे उत्तम रूप उपासना करिवार अछि सिना केही ना देखिबे मते हसिबे बोली भाबिले आ ईश्वर मानन को देखि हसुचंती कि ईश्वर हसुनांती ना माने वाद्य जंत्र बजाए ईश्वरंकर करताली ईश्वर निमंते करी स्तव गान करि परिबा कारण एक समय दाऊद मेष बालक रूपे थिला बेले से निजे वाद्य जंत्र बजाई आ सितारा वीणा बजाई ईश्वर को निमंते गीत गाउथिले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व्यवहार करला परे माने देखि थाउ तापर से राजा हला पर से निजे वाद्य जंत्र कराई से मानको देला परे मध्ये वाक्य रे लेखा अछि देखंतु वंशावली द्वितीय पुस्तक 29 अध्याय 26 पद वंशावली द्वितीय पुस्तक समस्ते खोलंतु वंशावली द्वितीय पुस्तक 29 अध्याय 26 पद वंशावली द्वितीय पुस्तक 29 अध्याय 26 पद ए तो लेवियो माने
ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଓ ଯାଜକମାନେ ତୁରୀ ନେଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ମାନେ ଦାଉଦ ହିଁ ତିଆରି କରାଇଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଦାଉଦ ହିଁ କଲେ। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ମାର ବୋଲି। ମାନେ କେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପଦ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। କେତେକ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଏଇ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଗୀତରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 41 ପଦ 41 ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 41 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ସଂହିତା 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଲେ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ କହିକି। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ଗୀତ ଅଛି। ସେ ଗୀତର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମାନେ କେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଘଟିବାରୁ ସେ ଗୀତ ଲେଖିଲେ, କେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଗୀତର ଉପରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି କେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ। ଉଦାହରଣକୁ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିଲେ ଦାଉଦଙ୍କର ଆପଣା ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ ନିକଟରୁ ପଳାୟନକାଳୀନ ଗୀତ। ଦାଉଦ ଅବସାଲମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ। ଯଦି ଏହି ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ, ଏହା କେଉଁଥିପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ଥିବା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ କେତେକ ଗୀତର ଉପରେ କେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଘଟିଲା ବେଳେ ଗୀତ ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଅବସାଲମ ନିକଟରୁ ଦାଉଦ ପଳାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବସାଲମ, ଦାଉଦ ରାଜା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଏକ ପଦବୀରେ ଅବସାଲମ ସେଇ ପଦବୀକୁ ଆଶା କଲେ। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଜଣେ ପୁତ୍ର ଆପଣା ପିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛି, କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପରି ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ଲେଖିଥିବା ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଏହି 3 ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହା ପଢ଼ିଲା ପରେ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଉପର ଦାଉଦ ଅବସାଲମ ନିକଟରୁ ପଳାୟନକାଳୀନ ଗୀତ ଏହା ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁ, ଓହୋ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲା ବେଳେ, ଦାଉଦ ପଳାଇଲା ବେଳେ, ଦାଉଦ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ କେତେକ ଗୀତ ଉପରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦର୍ଭ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଅଧ୍ୟାୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୀତ କେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ। ଦାଉଦ ବତ୍ସେବାଠାରେ ଗମନ କଲା ଉତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଆସିବା ସମୟରେ ରଚିତ। ମାନେ ଦାଉଦ ଆପଣା ଜୀବନରେ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଭୁଲ, ବତ୍ସେବାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗମନ କଲେ। ବତ୍ସେବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆଉ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଦେବାରୁ ଆଉ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ କଲେ। ଦାଉଦ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁତାପ କରି ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 51 ଅଧ୍ୟାୟ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେଥିର କେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ତାହା ଲେଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଅଛି କେତେକ ଗୀତର। ଏଠାରେ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତା ଅନୁଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଜଣେ ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ଦାଉଦ ରାଜା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଅନୁତାପ କରି ଆଉ ଲେଖୁଥିବା ଗୀତ ହେଉଛି ଏ 51 ଅଧ୍ୟାୟ ସାରା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ଜାଣିବା। ତ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ 150ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 150ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। 150ଟି ଅଧ୍ୟାୟର ଗୀତ, କେତେକ ଗୀତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ 150ଟି ଗୀତକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା, 150ଟି ଗୀତକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପୂର୍ବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, କାରଣ ଏବେ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଗୀତ ସଂହିତାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏ ଗୀତ ସଂହିତାର 150ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ 5 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯିବ।
କ'ଣ କ'ଣ ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବେ এই ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 150ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି। ଏ 150ଟି ଗୀତକୁ କିଏ ଏପରି ଆରେଞ୍ଜ କରି କିଏ ଏପରି ଲେଖିଥିବେ, କିଏ 150ଟି ଗୀତକୁ ସଜାଡ଼ିଥିବେ, 150ଟି ଗୀତକୁ କିଏ ସଜାଡ଼ି ଲେଖିଥିବେ କହି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଥିରେ ଦାଉଦଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି, ଅନେକ ମୋସାଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି, ସୋଲୋମନଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି, ଆସବଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି, କୋରହଙ୍କର ଗୀତ ଅଛି, ସେହିପରି ହେମନର ଗୀତ, ଏତନର ଗୀତ, ହିଜକିୟଙ୍କ ଗୀତ, ଆହୁରି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ନାମ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୀତ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସବୁ ଗୀତକୁ କିଏ ଆରେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିଥିବେ ସେ 50ଟି? ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୋସାଙ୍କର ଗୀତ, ମୋସା କେବେ ଲେଖିଥିବେ ଗୀତ କହିଲେ? ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାଳରେ ଲେଖିଥିବେ କି ଗୀତ ସବୁ? ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଳରେ, ଦାଉଦଙ୍କ କାଳରେ ଦାଉଦ ଲେଖିଥିବେ, ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ସୋଲୋମନ ଲେଖିଥିବେ, ଆସବଙ୍କ ସମୟରେ ଆସବ ଲେଖିଥିବେ, ମୋସାଙ୍କ ସମୟରେ ମୋସା ଲେଖିଥିବେ। ମୋସା କେବେ ଲେଖିଥିବେ ଗୀତ କହିଲେ? ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମୋସାଙ୍କର ସମୟ ବୋଲେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ତାହା କେବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1400ରୁ 1440 ସେହି ସମୟରେ ମାନେ ଏ 150ଟି ଗୀତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ କ'ଣ ହୋଇଥିବ କହିଲେ? ମୋସାଙ୍କର ଗୀତ ହିଁ ହୋଇଥିବ। କାରଣ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1440ରେ ସେ ଲେଖିଲେ ମୋସା, ତାହାଙ୍କର ଗୀତ। ତାପରେ ଶେଷ ଗୀତ କ'ଣ କହିଲେ? ମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୀତ ସଂହିତାର କେଉଁ ଗୀତ ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ, କେଉଁ ଗୀତ ପ୍ରଥମରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ କହିଲେ? ମୋସାଙ୍କର ଗୀତ। ମୋସାଙ୍କ କାଳବୁଦରେ ମାନେ କହିଲେ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1440 ବର୍ଷରେ। ଆଉ କେଉଁ ଗୀତ ସର୍ବଶେଷରେ 150ଟି ଗୀତରେ କେଉଁ ଗୀତ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବ କହିଲେ? ଗୀତ ସଂହିତା ମାନେ ପଢ଼ୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 136 ଅଧ୍ୟାୟ, ଗୀତ ସଂହିତା 137 ଅଧ୍ୟାୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁ ସମୟରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ବାବିଲୀୟ ନଦୀମାନର ନିକଟରେ ସିଓନକୁ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ସେଠାରେ ବସିଲୁ ଓ ରୋଦନ କଲୁ। ବାବିଲୀୟ ନଦୀମାନର ନିକଟରେ ସିଓନକୁ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ସେଠାରେ ବସିଲୁ ଓ ରୋଦନ କଲୁ। ଏହି 37 ଗୀତ କେବେ ଲେଖାଯାଇଥିବ କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜିହୁଦୀମାନେ ବାବିଲୋନରେ ନିର୍ବାସିତ ଥିଲେ, ନିର୍ବାସିତ ହେବା ପରେ, ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ବାବିଲୋନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ, ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଲେଖିଥିବା ଗୀତ ହେଉଛି 137 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବିଲୀୟ ନଦୀମାନର ନିକଟରେ ସିଓନକୁ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ବସିଲୁ ଓ ରୋଦନ କଲୁ। ମାନେ ବାବିଲୋନରୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହା କେବେ ଲେଖିଥିବେ କହିଲେ? ଆଉ ବାବିଲୋନରୁ କେବେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ? କୋରସ ରାଜାଙ୍କ ସମୟ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 548 ବର୍ଷ, ମାନେ 539 ବର୍ଷ। ସେହି ସମୟରେ ଏମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୀତ ହୋଇଥିବା ମୋସାଙ୍କ ଗୀତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1440 ମାନେ 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖାଗଲେ। ଆଉ ଶେଷ ଗୀତ ହୋଇଥିବା 137 ଅଧ୍ୟାୟର ଗୀତ କେବେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5 ଶତାବ୍ଦୀ, ମାନେ 15 ଶତାବ୍ଦୀ 5 ଶତାବ୍ଦୀ। ପ୍ରଥମ ଗୀତ 15 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖାଗଲେ, ଶେଷ ଗୀତ 5 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲେଖାଗଲା। ମାନେ ମଝିରେ କେତେ ରହିଲା? 10 ଶତାବ୍ଦୀ, ମାନେ 1000 ବର୍ଷ। 1000 ବର୍ଷର ଗୀତ, 1000 ବର୍ଷ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଗୀତ ସବୁ ହେଉଛି 150ଟି ଗୀତ। ଆଉ ସେ 150ଟି ଗୀତକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି କିଏ ଲେଖିଥିବେ, କିଏ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିଦେବେ, ତାହା ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିଏ ଲେଖିଥିବେ କହି ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଲେଖିଥିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ବାଇବେଲରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ହେଜ୍ରା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ, ନେହେମିୟା ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ହେଜ୍ରା ହିଁ। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରୂପେ କାହାକୁ ଜଣା ବୋଲି କହିଲେ? ହେଜ୍ରାଙ୍କୁ ହିଁ। କାରଣ ହେଜ୍ରା ଜଣେ ଲେବୀୟ, ଜଣେ ଯାଜକ, ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ, ସେଥିରେ ପୁଣି ନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିପୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ। ତେଣୁ ହେଜ୍ରା ହିଁ ଲେଖିଥିବେ, ହେଜ୍ରା ହିଁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିବେ ବୋଲି ଅନେକଙ୍କ ଅଭିମତ।
ताई ठीक देखंतु लेबीय माने अनेक थिबे मात्र समस्त लेबीय माने जाजक नुहंती जाजक अनेक थिबो मात्र समस्त जाजक अध्यापक नुहंती अध्यापक अनेक थिबे मात्र समस्त अध्यापक निपुण नुहंती माने जड़े लेबीय व्यक्ति से ही जाजक से ही अध्यापक से ही निपुण एपरी व्यक्ति आउ कहीं नुहंती हेजराई 150 गीत को से काल रे मूसा दाऊद सोलोमन लिखि गीत सबको कलेक्ट करके से किपर लेखा हो माने चर्म पुस्तक बेड़ा बेड़ा कर रखा से सब विषय कलेक्ट करके 150 गीत को क्यों गीत क्यों स्थान में विभाग करार अच्छी क्यों रखार अच्छी ताहा अरेंज कर लिखा व्यक्ति होती आम हेजरा देखा आज ताहा लेखि आज आम हस्त को आसी अच्छी 150 गीत ए प्रकार मैंने जानवर अच्छी आहरी गोटे विषय कौन बोले शेष गीत संहिता 120 अध्याय रु 134 अध्याय पर्यंत आरोहण गीत कही लेखा अच्छे देखो थे गीत संहिता 120 रु 134 आरोहण गीत कही ऊपर लेखाई देखो छोट छोट अक्षर आरोहण गीत कही 120 अध्याय रु 134 अध्याय पर्यंत आरोहण गीत कही लेखा अच्छे आरोहण गीत कौन आरोहण कार नाम भावुं कि आरोहण कार नाम नुहे आरोहण कहले कौन कहले माने सही समय इस्राएल जिहुदी मानकर 3टी मुख्य पर्व थिला ता कौन कहले निस्तार पर्व द्वितीयटी होची पत्रकुटी पर्व तृतीयटी होची पेंटिकस्ट पर्व निस्तार पर्व पेंटिकस्ट पर्व तृतीयटी होची पत्रकुटी पर्व 3टी पर्व से माने जेमिति हेले भी पालन करिवार अछि जेरूसलम रे हेले से स्थान रे अलग अलग स्थान रे थिबा लोक जिहुदी माने समस्ते सेमानको ग्राम को सेमानको स्थान को सेमानको घर को परित्याग करे समस्ते जेरूसलम आसीबार ए पर्व पालन करबा निमंते जेरूसलम का से पर्व सब पालन करिबार ए 3टी पर्व सेही परि सेमानको घर सेमानको ग्राम सेमानको स्थान परित्याग करे आसिला बेले यात्रा कला बेले यात्रा मझिरे सेमाने गाइबार गीत होची गीत संहिता 120 अध्याय रु गीत संहिता 134 अध्याय पर्यंत ए गीत सब सेमाने सेते बेले गाइबार यात्रा कला बेले सेमानको ग्राम जो जो स्थान थिले सेमाने जेरूसलम को आसिला बेले से मध्य रे से यात्रा रे सेमाने आरोहण कला बेले से यात्रा सेमाने गाइबार तेणु आरोहण गीत बोली लेखा जाय अछि जानिले समस्ते ए प्रकार केतेक विषय माने जो माने बुझु न थाउ जो विषय के माने गीत सहित बुझी ना से विषय गुड़िक ही आम कथा होचे से विषय गुड़िक जाना द्वारा आम सहजरे गीत संहिता बुझीपर एवं गीत संहितार आउ गोटे विषय कौन कहले गीत संहितार अनेक विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नूतन नियम कहबार प्राय 100 ऊर्ध्व गीत संहितार वाक्य 100 ऊर्ध्व वाक्य न्यू टेस्टमेंट रे कुआ जाय अछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले प्रेरित माने कहले आउरी अनेक नूतन नियम रे गीत संहितार वाक्य कहबार घटिला गीत संहितार थिबा वाक्य ही न्यू टेस्टमेंट रे कुआ जाय अछि अधिकांश वाक्य सेति मध्य यीशु ख्रीष्ट अनेक वाक्य गीत संहितार नूतन नियम रे कहबार माने देखिताओ सेति मध्य गोटे वाक्य माने देखिबा प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहितबा दुईटी वाक्य माने देखिबा जहा कि गीत संहितार अछि ताहा नूतन नियम रे कुआ जाय अछि देखंतु जोहन लिखित सुसमाचार 2 अध्याय जोहन लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद जोहन लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद समस्ते बाइबल खोली देखंतु जोहन लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 13 पद सेते बेले 13 पद 14 पद 15 पद आमने पढ़िबा सेते बेले जिहुदी मानकर निस्तार पर्व सन्निकट होइतिला आ यीशु जेरूसलम को गले पुणी से मंदिर रे गोरु मेंढा और काप्ता व्यवसायी मानंकु आ मुद्रा व्यवसायी मानंकु बसितिबा देखी दौड़ी रे गोटे कोरड़ा बनाई मेंढा और गोरु सहित समस्त को मंदिर रु बाहर करदिले पुणी मुद्रा व्यवसायी मानकर मुद्रा सब भिंची देई सेमानक मेज गुड़ा को ओलटाई पकाइले आ से काप्ता व्यवसायी मानक कहले एगुड़ा को एठार घेनी जाओ
मोर पितांकर गृह को वाणिज्य गृह कर नाई, तुम गृह निमंते उद्योग मते ग्रास करिवो। यह लेखा अछि तांको शिष्य मानक मनरे पड़ला। तांको ए समस्त विषय जीशुख्रीष्ट कला बेले माने जेरूशलेम मंदिर रे लोक माने ए प्रकार करबा द्वारा जीशुख्रीष्ट रागी जाय समस्त को बाहर कर देले। सही समय शिष्य मानकर गोटे विषय मन पड़ला। क्यों विषय कहले? तुम गृह विषय को उद्योग मते ग्रास करिवो, तुम गृह विषय को उद्योग मते ग्रास करिवो। ए विषय शिष्य मानकर मने पड़ला। हेले ए विषय केउठा लेखा अछि कहले? गीत संहिता 69 अध्याय 9 पद हमरे देखिबा। ए केउ स्थान विषय से मानको मने पड़ला माने गीत संहिता 69 अध्याय 9 पद। समस्त बाइबल खोल देखंतु गीत संहिता 69:9। हे प्रभु देखंतु गीत संहिता 69 अध्याय 9 पद माने देखिले, कारण तुम गृह विषय को उद्योग मते ग्रास करिअछि, तुम गृह विषय को उद्योग मते ग्रास करिअछि, से विषय ही एटारे देखा जाउछि। तो आमे आ गोटे कथा देखिबा जीशुख्रीष्ट कहिथिबार माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 42 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 42 पद। समस्त बाइबल खोले देखंतु माथ्यू लिखित सुसमाचार 21 अध्याय 42 पद। जीशु सेमानंको कहिले, तुम माने कि केबे हे धर्मशास्त्र रे एई वाक्य एई कथा पाठ करिना? गृह निर्माणकारी माने जो प्रस्तर को अग्राह्य कले ताहा कणर प्रधान प्रस्तर हैला। प्रभुंको ठारो एहा हैला आ ताहा मानक दृष्टि रे आश्चर्यजनक। गृह निर्माणकारी माने जो प्रस्तर को अग्राह्य कले ताहा कणर प्रधान प्रस्तर हैला। ए विषय मानकु केउ स्थान रे देखा जाए कहले प्रेरित मानक कार्य विवरण मध्य ए विषय देखा जाए। ए विषय केउ स्थान रो कहले ता गीत संहितार विषय। गीत संहिता 118 अध्याय 22 पद देखंतु। गीत संहिता 118 अध्याय 22 पद। गीत संहिता 118 अध्याय 22 पद रे या लेखा अछि, गांतक माने जो पत्थर अग्राह्य कले ताहा कोणर प्रथम प्रधान पत्थर होई अछि, कोणर प्रधान पत्थर होई अछि बोली कुआ गला। सेही परि एपरि अनेक विषय शिष्य माने मध्य प्रभु जीशुख्रीष्ट मध्य प्रेरित माने आ नूतन नियम रे कुआ जायतिबा केतेक विषय ता गीत संहितार विषय नूतन नियम रे कुआ जाय अछि। एहा गीत संहिता तबा विशिष्टता। एबे हमने आसिले शेष रे पहुँचलु। गीत संहितार 150 अध्याय अछि। से 150 अध्याय को माने केते भाग व्यक्त करबा कहले 5 भाग रे विभाग करा जाय अछि। 5 भाग रे विभाग करा जाय अछि। प्रथम गीत ठारू 41 गीत पर्यंत माने प्रथम अध्याय ठारू 41 अध्याय पर्यंत कौन कहले प्रथम भाग कह कि गीत संहितार लेखा जाय अछि। प्रथम खंड कह कि लेखा जाय अछि। देखंतु बाइबल रे गीत संहिता प्रथम अध्याय ऊपर लेखा अछि प्रथम खंड कह कि प्रथम अध्याय 41 अध्याय पर्यंत प्रथम खंड, 42 अध्याय 72 अध्याय पर्यंत द्वितीय खंड। 42 अध्याय ऊपर लेखा अछि द्वितीय खंड कह कि 42 रु 72 द्वितीय खंड, 73 अध्याय रु 89 अध्याय पर्यंत तृतीय खंड, 90 अध्याय 106 अध्याय पर्यंत चतुर्थ खंड, 107 अध्याय 150 अध्याय पर्यंत पंचम खंड। माने 150 गीत को 5 पार्ट्स करा जायछि। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, पंचम खंड। या बुझिबा पय हमने देखिबा गीत संहिता देखंतु 41 अध्याय 13 पद देखंतु। गीत संहिता 41 अध्याय 13 पद हमने देखिले या फर्स्ट पार्ट माने जानि पाइबा। 41 अध्याय 13 पद देखंतु, सदा प्रभु इस्राएल परमेश्वर अनादि काल अनंत काल धन्य हुंतु। आमेन आमेन। कौन लेखा है शेष रे आमेन लेखा अछि। तापर 42 अध्याय ऊपर द्वितीय खंड माने फर्स्ट प्रथम खंड सरिला आमेन लेखा अछि सरिला, द्वितीय खंड स्टार्ट हैला 42 अध्याय रु 72 अध्याय। 72 अध्याय लास्ट कौन लेखा अछि देखंतु 72 चैप्टर 72 रो लास्ट हमें देखिले कौन लेखा अछि देखंतु। हाँ इति पूर्व मैंने पढ़ी
72 ଅଧ୍ୟାୟର 19 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ନାମ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧନ୍ୟ ହେଉ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୌରବରେ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଲେଖା ଅଛି। କ'ଣ ଆମେନ୍ ଲେଖା ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ମାନେ 23 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 89 99 ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେନ୍। ସେ ପ୍ରକାର 90 ଅଧ୍ୟାୟ 106 ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଲେ ଆମେନ୍। ତାପରେ 150ର ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆମେନ୍ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ବୁଝିଦେବାର ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ, ମିଟିଂରେ ହେଉ, ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂରେ ହେଉ, ନହେଲେ ପାରିବାରିକ ସଭା ହେଉ, କେତେକ ଲୋକମାନେ ଜଗିଥିବେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ କହିଲେ ଆମମାନେ ଉଠିଯିବୁ, କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେନ୍ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଅଜଣା ଆନନ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ଆମେନ୍ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ସରିଗଲା, ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ 41ର ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ? 41 ଅଧ୍ୟାୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ସରିଲା। ତାପରେ 72 ଅଧ୍ୟାୟ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେନ୍ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ସରିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଆଉ এই সমস্ত বিষয় হেজরা ହିଁ ଭାଗ କଲେ ନା। ହେଜରା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ, ପଞ୍ଚମ ଖଣ୍ଡ এই ପ୍ରକାର ଭାଗ କିଏ କଲେ କହିଲେ? ହେଜରା ହିଁ କଲେ। କାରଣ ସେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ସେ କିପରି এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିପରି ସେ ଭାଗ କରିପାରିଲେ, କ'ଣ ବେସ୍ କରିକି ମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିଲେ, ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିଚୟ ଶିଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିଖିଲେ। ତା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଦି ପୁସ୍ତକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଆରମ୍ଭ, ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ଅବା ମନୁଷ୍ୟର ପତନ କହିକି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର। ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ କହିଲେ ପବିତ୍ରତା, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କଠାରେ ପବିତ୍ରତା ଚାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ। এই ପ୍ରକାର ମାନେ ଶିଖିଲେ। ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରୁ ପରିଚୟରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖିଲେ। ସେଇ 5ଟି ପୁସ୍ତକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର 5ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ବେସ୍ କରି 150ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ 5ଟି ଖଣ୍ଡ ସେ କଲେ। 5 ଖଣ୍ଡରେ ସେ ବିଭାଗ କଲେ। ଏଜ୍ରା ମାନେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 5ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ଲିଙ୍କ ଅପ୍ କରି এই ଗୀତ ସଂହିତାର 5ଟି ଖଣ୍ଡରେ ସେ ବିଭାଗ କଲେ। ତାମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକଙ୍କର ଅଭିମତ ଏହା ହିଁ, ସେ ସେଇ 5ଟି ପୁସ୍ତକକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏଇଠାରେ 5ଟି ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ 150ଟି ଗୀତକୁ ସଜାଇଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ 150ଟି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯାହାକି ଦେଖୁ, ତାହା ଆଗରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମରଣ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା, ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖିବା ପୂର୍ବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ? ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଉତ୍ତାରେ ଈଶ୍ୱର ଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ବୋଲି କହିବେ। ସେଇ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଗୀତ ସଂହିତା 2 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦରେ। ଆହୁରି ତାହା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ହେଲେ ଏ ଆମର ପୁତ୍ର ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ବୋଲି କହିବେ କି ଲେଖା ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭାବେ। এই ପ୍ରକାରେ ମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ଆଗରୁ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଅଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମରଣ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଆମେ ସୁସମାଚାର ବୋଲି କହୁ। ସେଇ ସୁସମାଚାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବେ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମରଣ, ସମାଧି, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଅଛି। ତା କିପରି ଥିବ କହିଲେ? ଦାଉଦ ଲେଖୁଥିବେ ନା ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ସଂହିତାରେ। ଦାଉଦ ଆପଣା ବିଷୟରେ ଲେଖିଲା ପରେ ଲେଖୁଥିବେ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଲେଖାଗଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ମାନେ ଡୁଆଲ ପ୍ରଫେସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଧରି, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ସେ ଲେଖୁଥିବେ, ମାତ୍ର ତାହା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଘଟିବା
संगे संगे ता प्रभु जीशुख्रीष्ट को मध्य ता वर्तिला पर आमको देखा जाउथवा वाक्य केतक आमको देखा जाए। देखंतु जीशु को मरण पाए लिखा जाए अछि गीत संहिता 22 अध्याय 16 पद। गीत संहिता 22 अध्याय 16 पद। कारण कुकुर माने मते बेष्टन करि अछंती, दुराचारी मंडली मते बेड़ी अछंती, सेमाने मोर हस्तपाद विध करि अछंती। ए विषय दाऊद लिखुचंती। एहा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ दाऊद लिखुचंती। ए विषय काहेकि कहले दाऊदଙ୍କ जीवन आमानको जणा केते कष्ट दाऊदଙ୍କୁ, केते दुख दाऊदଙ୍କର। गोटे पार्श्व रे साउल ताको जीवन में देखिले साउल एते दिन धरि साउलଙ୍କ द्वारा से ठाउल गड़ाउले से पळाउले साउल ताको शत्रु रूपे भाबिबार से केते दुख ताको। तापर अब्सलोम निज पुत्र ही तांको विद्रोह करवा ताको विरुद्ध रे उठिबार बेले बेले आम निजर लोक आम विपक्ष उठिले ता केते दुख केते कष्ट से दुख कष्ट रे रही लेखुवा गीत या अनेक दुख अनेक कष्ट तांको जीवन रे आम देखिले आरंभ रु आ साउल तांको घोड़ा पलायन साउल घोड़ा से पलायन कले तापर अब्सलोम ठार से पलायन कले ए प्रकार दुख तांको जीवन रे थिबारु से विषय को धरि से लिखुचंती। आमे देखिले गीत संहिता 3 अध्याय रे की प्रकार अब्सलोम तांको मारिबा पय चेष्टा करूछंती। आज हमर बापा मां को माने छोट कथा कहि देले मारिबार दरकार नै, छोट कथा कहले से माने खट ऊपर चली जाती आउ माने रागी जाती रुषि जाती 2 दिन पर्यंत खाइबेनी किछि करिबेनी। मात्र दाऊद को निज पुत्र मारिबा पय चेष्टा करूछि तो दाऊद को अवस्था क्यों प्रकार थिबो देखंतु। ए प्रकार अवस्था का गले थिबो कि सही समय से गीत संहिता 3 अध्याय लिखुचंती। गीत संहिता 3 अध्याय तरे देखंतु 3 अध्याय प्रथम पद 5 पद में पढ़िबा। हे सदाप्रभु मोर विपक्ष माने किपरि बड़ी अछंती, मो विरुद्ध रे उत्थित लोक अनेक मो प्राण विषय रे कहंती परमेश्वर को निकट ता पय परित्राण नाही। मो हे सदाप्रभु तुमे मो चतुर्दिग रे ढाल स्वरूप। एटे दाऊद कहउछंती मो प्राण मोर विपक्ष अनेक बोली कहउछंती। से दिन दाऊद मिले दाऊद को मारी देबे ए प्रकार शत्रु। आज आमानकर एक गीत संहिता पढ़िला बेले सतरे प्रिय माने आमानकु सांत्वना दिए। गीत संहिता दुख रे थिबा लोकन को सांत्वना दिए, निराश रे थिबा लोक मानकु धैर्य दिए। मु अछि बेले साहस देउबा पुस्तक अछि गीत संहिता। सेतिरे आउडे विषय कोन कहले दाऊदंकर कथा गुडीको दाऊदंकर गीत मोटिवेशनल भाबे थाए। अनेक को दुख रे थिबा लोक मानकु कष्ट थिबा लोक मानकु सब हराई बसथिबा लोक मानकु शत्रु माने सारी वर्ष थिबा शत्रु मानकु ठारू रक्षा पाइबान ए प्रकार थिबा लोक मानकु सांत्वना धैर्य साहाय्य को भाव में करुवा विषय होछि दाऊदंकर गीत गुड़िक। अवशिष्ट आशा करो से लिखा गीत गुड़िक अच्छी मात्र दाऊदंक गीत अधिकांश लोक प्रभावित करें। से कहते देखो मोर विपक्ष माने अच्छी मो विरुद्ध उत्थित लोक अनेक बोली कहते मात्र ए सदाप्रभु तुम्हें मोर चतुर्दिग डाल स्वरूप मोर गौरव मो मस्तक उठाइबा कर्ता तुम्हें बोली कहते। आज आम ए प्रकार शत्रु अच्छा कि आम थिले आम मारिबा पर शत्रु आम कहीं नथिबे, खंडा धरे आम मारिबा पर शत्रु कहीं नथिबे। किंतु दाऊदंकर एते शत्रु थिला बेले मध्य से कोन कहउछन्ती 5 पदरे मु शयन करी निद्रागत हेली मु जागृत हेली कारण सदाप्रभु मते रक्षा करंती। सदाप्रभु अनेक शत्रु थांती मो सहित सदाप्रभु अछन्ती से मते रक्षा करिवे। अनेक शत्रु ताको चारि पार्श्व थिले भी से कोन कले शयन करी निद्रागत हेली मु जागृत हेली आउथरे उठिली कारण सदाप्रभु मते रक्षा करंती जागृत हेली सदाप्रभु रक्षा करंती बोली कहउछन्ती। आज दाऊदंक गीत अनेक माने एही प्रकार ईश्वर तुम सहित अछन्ती बोली आमानकु साहस दिए धैर्य दिए। तेणु गीत संहितार गीत गुड़िक पढ़ंतु और अधिक विषय माने जानिबा। आमानक बारे केतेक लोक माने आमाने रक्षा पाइबार अछि शत्रु मानक ठारू कहि गनमैन मानक चारि पार्श्व रखते गनमैन बॉडीगार्ड लोक मात्र सदाप्रभु मानक पक्षरे थिले केते शत्रु हेले भी आम किछि करि परिबे ना। एबे देखंतु इंदिरा गांधी विषय माने जानू तांको चारि पार्श्व रे गनमैन थिले से माने ही दिने तांको गुली मारि देले मात्र
ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଭାବିଲେ, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ 1:3 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣା ପ୍ରତିକୂଳରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଐତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଠ, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କର। ତୁମେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହାଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଅଛ, ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଦନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛ। ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ? ଦାଉଦ ଏକାଥରକେ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ି ପାରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଦାଉଦ ହିଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ହିଁ ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଳହାଡ଼ରେ ଆଘାତ କରିଅଛ, ତୁମେ ହିଁ ଅଛ, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛ। ଐତ ଲୋକ ମୋ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲେ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସହିତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ଜଣେ ରାଜା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ପ୍ରକାର। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣ ବିଷୟରେ ଗୀତ ସଂହିତା 22ରେ ଲେଖା ଅଛି କହି ଆମେ ସେଠାରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଦେଖିଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ବେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୁରାଚାରୀମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋତେ ବେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ହସ୍ତପାଦ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣ ବିଷୟରେ କେବେ ନା ଗୀତ ସଂହିତା ଲେଖାଯାଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଘଟିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରୁ 27 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦରୁ 27 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟର ସଫଳତା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ସେଇ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯିବା ଅନୁସାରେ, ଅତଏବ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ, ସେସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମୋର ଅଙ୍ଗୁଳି ନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ କକ୍ଷ ଦେଶରେ ମୋର ହାତ ନ ଦେଲେ, ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ତାର ତୁମକୁ କହିଲେ ତୁମର ଆଙ୍ଗୁଳି ସେଇଠାରେ ଲେଖାଯାଇଥିବାର ଏଠାରେ ଅଛି ଥିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରୁ 38 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରୁ 38 ପଦ ଆମେ ଦେଖୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରୁ 38 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରୁ 38 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିନେଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଭାଗ କରିବେ ବୋଲି ସେଇ ଗୀତ ସଂହିତା 22 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତାହା ହିଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବସ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କରନ୍ତି, ଉତ୍ତରୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କରନ୍ତି। 22 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ତାହା ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 27 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରୁ 38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ହିଁ ଲେଖାଗଲା। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତୁମେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜନକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଶରୀର ପଚିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ନ ପଚିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ପଚିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ପଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାହା ନୂତନ ନିୟମରେ ଘଟିଲା ପରେ ଆମେ ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 6-7 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସେ ଉଠିବାର। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 6-7 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିସ୍ମୟାନ୍ୱିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ। ସେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ସେ ଉଠିଲେ ଶୀଘ୍ର। ତାହା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଂସା କରିବାର, ତାହା ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦେଖିଲୁ, ନୂତନ ନିୟମରେ ଦେଖିଲୁ। ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବିଭାଗ କଲେ, ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ, ତାହା ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମରଣ ତାହା ଦେଖିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମାଧି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅମ୍ଳ ରସ ଦେବେ ପାନ କରିବାକୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା 69 ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ, ତାହା ମାଥ୍ୟୁ 27 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ଘଟିଅଛି। ଏପରି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ବିଶେଷ ବିଷୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, 150ଟି ଗୀତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା କେବେ, କେଉଁଠାରେ, କିପରି
किपरि से सजाड़े गीत सबू ए समस्त विषय मैंने देखिले आ गीत सहित आम शिखाइबा विषय अनेक विषय आमको शिखाइला आज शिखिले आम गीत सहित विषय ए गीत सहित आम पढ़ुले आम धैर्य आसे सांत्वना आसे ईश्वर को किपरि प्रशंसा करवा ता मैंने जानिबा कष्ट समय आम क्या निर्भर करार अच्छी आम जानिबा अनेक विषय आम जीवन में शिक्षा दौता पुस्तक हूँ गीत संहिता पुस्तक आउर मेनली गीत संहिता आम कौन जनाए कहले ईश्वर को मनुष्य मध्य रिलेसन ईश्वर को मनुष्य मध्य रिलेसन किपर रहीबार अच्छी ता गीत संहिता आम जनाए हितोपदेश मनुष्य को मनुष्य रिलेसन किपर रहीबार अच्छी ता हितोपदेश आम जनाए मनुष्य मान ईश्वर सहित ईश्वर को मनुष्य मान ईश्वर सहित किपर रिलेसन रहीबार अच्छी ता गीत सहित आम जनाए आम ईश्वर को किपर प्रशंसा करार अच्छी ईश्वर को उद्देश्य आम किपर स्तवगान करार अच्छी ता गीत द्वारा ईश्वर मानक जनाइले आमको जनाइबा ईश्वर से काल में मूसा द्वारा दाऊद द्वारा आसफ द्वारा अनेक अपरिचित व्यक्ति मैंने अनेक अच्छा नाम ना से द्वारा लेखाई आज आम 150 गीत भाव में आज आम हस्त को ईश्वर देले कहले यार अर्थ होची आम 150 गीत पढ़ी आम आत्मिक जीवन में आम दिन दिन को वृद्धि पाइबा यह ईश्वर इच्छा तेणु ये 150 गीत को आम पढ़ा आत्मीय विषय आम से अनुसार बचापी चेष्टा करवा शेष आ गए विषय कौन कहले 50 अध्याय अच्छी 5 खंड करागला प्रथम खंड क्यों मैंने लिखिले द्वितीय खंड रे क्यों मैंने लिखबार अच्छी गीत तृतीय खंड रे क्यों मैंने लिखा गीत अच्छी ये सब आम जाना प्रथम खंड रे दाऊद गीत देखा जाए द्वितीय खंड रे माने 42 रु 72 अध्याय पर्यंत दाऊद आ पर संतान गण देखा जाए तृतीय खंड रे आसफ गीत देखा जाए चतुर्थ खंड रे अननोन पर्सन अजना व्यक्ति से नाम लिखा जाए ना आहरी पंचम खंड रे दाऊद आन्य मानकर गीत देखा जाए यह हूँ गीत संहिता पुस्तकर परिचय आहरी गोटे विषय कौन कहले ये पुस्तक सोलोमन गोटे गीत ही लिखा जाए गोटे गीत ही सोलोमन अच्छी 127 अध्याय मात्र सोलोमन केते गीत लिखिले कहले 1000 रु ऊर्ध्व कहीकि राजा बड़ी प्रथम पुस्तक 4 अध्याय लिखा अच्छे से सब ए लिखा जाए ना गोटे गीत लिखा जाए तो यह थिला गीत संहिता पुस्तकर परिचय समस्ते बुझिले कही आशा करुच्ची आगामी दिन मानक हितोपदेश पुस्तकर परिचय मैंने शिखा गीत संहिता गोटे पद्य पुस्तक परिचय मैंने शिखिले जो मैंने ये विषय शुणुंट एवं पर्यंत अनेक विषय मैंने जानूचे ये प्रकार केबे लेखा गला किए सब लिखिले गीत संहिता किपरि पढ़ार अच्छी आरोहण गीत कहले मैंने बुझु नुलु तापर आम 5टी भाव में व्यक्त कराई क्या बेस कर जानी नु अनेक विषय गीत संहिता पुस्तकर परिचय द्वारा मैंने जानलु यहपरि अनेक विषय जाना निमंते ईश्वर निमंते आत्मिक रूपे बढ़िया निमंते जो मैंने अधिक रूपे ईश्वर वाक्य जानापी चाहूँगी से मैंने वाक्य पढ़तु ता संगे संगे आमर आहरी अधिक पुस्तकर परिचय जानापी डॉक्टर ऑफ माय हेवनली फादर नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु जो मैंने कि जानू ना वाक्य विषय अधिक रूपे जानापी इच्छुक अटंती से समस्त को शेयर करके पठातु यह ही आम निवेदन अटे समस्त को नमस्कार।